La fonction commerciale est la plus importante des fonctions. Voyons ce qu'il y a dedans. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, où l'offre est de plus en plus supérieure à la demande, les entreprises ne doivent commencer par produire, mais plutôt par essayer de définir ce qu'elles vont pouvoir vendre. Bon. Alors, le marché. Puisqu'on parle d'entreprise, nous avons vu dans l'environnement de l'entreprise, il y a un marché. C'est les clients qui vont acheter. Alors, ce marché, il est de plus en plus concurrentiel. يعني في السوق اللي باش نسوقوا لها البضائع نتاع المؤسسة نتاعنا فما دي كونكورون. اش معناها دي كونكورون؟ منافسين. يعني مؤسسات عندهم نفس المنتوج نتاعك وينافسوك في السوق. اي شنو هو اخر بخلاف كثرة المنافسة؟ l'offre est de plus en plus supérieure à la demande. يعني العرض أكثر فأكثر من الطلب. يعني ناس طالبين 50 ومتوفر في السوق 1000. دونك شكون اللي باش ينجم يفك الباي نتاعو من المارشي؟ Les entreprises ne doivent commencer par produire, mais plutôt essayer de définir ce qu'elles vont pouvoir vendre. هنا مشكلة كبيرة ترجعني لأواخر القرن 19 بداية القرن 20 في عهد الاكتشافات الكبرى وين بدات الصناعة والتصنيع فرنسا وإنجلترا وإيطاليا. يعني الدول الأوروبية بدات في التصنيع. والتصنيع هذايا تعرفوا اللي ثم خدامة باش تصنع وتخلص. والخدامة هذوما إذا مؤسسة عندها 1000 خدام يخدموا ما يلزمهمش يقفوا، لأنهم إذا كانوا يقفوا باش يتكلف عليهم غالي، دونك يلزم يخدموا. وكانت السوق فقيرة ما فيهاش برشا منتوج السوق، فالمؤسسات اللي هي بدات في البداية وسبقت للسوق ربحت أرباح كبيرة. علاش؟ لأن السوق شحيحة ما فيهاش بضاعة وهما ينتجوا في البضاعة هذه وكانوا يعملوا في ترباي علشان والخدامة تخدم سانز اري ما يتنفسوش ما يلقاوش حتى وقت يدخلوا التواليت كله محسوب عليه. فكانت كثرة الإنتاج وعلى قد كثرة الإنتاج في أقل زمن ممكن وين تقل التكلفة متاع المنتوج وين تنجم المؤسسة تبيعه أرخص وتزاحم به المنافسين أو على الأقل يكون ربحها أكثر. حتى جاء وقت اللي لو مارشي ولا ساتوري ولا كثرة المنافسة ولات العروض أكثر من الطلبات. هذا ما خلى الدول الأوروبية هذه في أول القرن العشرين تمشي نحو استعمار الدول. واش استعمرونهم؟ استعمرونا باش يبيعونا الماتريال نتاعهم والمنتوج نتاعهم. يعني دولة تستعمر دولة فتلقى وين باش تسوق الماتريال نتاعها، ولكن هي طريقة تسويقية وحشية. والحمد لله ما عادتش العقلية هذه من اللي دخل ما يسمى بعلم التسويق أو الماركتينغ. ومن أساس أو الأسس الأولى متاع الماركتينغ هي produire plutôt essayer de définir les besoins du client avant de produire. يعني نعملوا étude du marché نشوفوا المستهلك شنو اللي حاجته والكمية اللي حاجته بها وبعدين ننتج. دونك لهنا يلزم يكون عندنا تصرف سبيسيال في الموارد البشرية دو تال فاسون اللي الخدام مش ضروري باش يخدم كي الروبو الوقت الكل، ونحاولوا نتصرفوا في الموارد البشرية بتاعنا باش ما ننتجوا كان على قد ما يطلب السوق. Cela à travers la connaissance des besoins du consommateur Cela à travers les connaissances des besoins des consommateurs
comprendre ce qui influe les comportements d'achat et enfin connaître tous les facteurs de l'environnement pouvant affecter la capacité de l'entreprise à vendre ses produits, les concurrents, la technologie, les autres produits, etc. Donc là, justement, في المعرفة متاع السوق معرفة احتياجات المستهلك les besoins du consommateur نجمو نشوفوا شنو هي المؤثرات اللي تأثر على الكومبورتمون متاع الكونسوماتور كيما الببليسيتي كيما حكاية لي مارك et connaître enfin les facteurs de l'environnement نعرفوا العوامل متاع المحيط متاع المؤسسة اللي كونكورون متاعنا والإمكانيات متاع المؤسسة متاعنا vis-à-vis المنافسين والإمكانيات التكنولوجية وغيرها. La fonction commerciale prend une place de plus en plus majeure dans l'activité de l'entreprise. الوظيفة التجارية قاعدة تاخذ أكثر مكانة في وسط نشاط المؤسسة، فهي من أهم الأنشطة وأهم المهام أو أهم الوظائف. L'objet de cette fonction est de mettre en place les moyens nécessaires à la connaissance des besoins des clients et adapter l'offre de l'entreprise à ses besoins dans le but de pouvoir vendre ce qu'elle produit. Donc, الهدف الأساسي متاعها l'objectif الهدف الأساسي اللي ترمز له الفونكسيون كوميرسيال الوظيفة التجارية هي وضع إمكانيات لازمة لمعرفة حاجيات الحريف والتأقلم مع العرض والاحتياجات نتاع الكونسوماتور باش تنجم تحدد هي قدرتها على الإنتاج. Alors, entreprendre des actions commerciales, mercatique ou marketing en anglais, donc le mot أصله anglais marketing, mais le français ديما يحبوا يخرجوا مصطلحات خاصة بهم سموها mercatique. D'accord? Donc dans toutes les leçons, si vous trouvez mercatique, ça veut dire marketing, ça veut dire en arabe التسويق. Donc entreprendre des actions commerciales suppose une bonne connaissance du marché et de ses différents acteurs. إذا vraiment تحب تعمل عمليات تسويق ناجحة يلزم تكون تعرف السوق وتعرف الممثلين اللي موجودين في السوق واللي هم عادة les concurrents المنافسين نتاعك وأساسا les clients. Ensuite, concevoir et mettre en œuvre des actions en adéquation avec le cycle de vie du produit et avec les objectifs fixés par l'entreprise. Une fois عرفنا السوق شنو هي متطلبات وعرفنا الحاجيات نتاع الحريف باش نحاولوا نأقلموا مع سورتو ما يسمى بالسيكل دو في دو برودوي، يعني الدورة الحياتية نتاع المنتوج. وتعرفوا اللي كل منتوج يتعدى بأربع مراحل أساسية. لا فاز دو كرياسيون واللي هي مرحلة الخلق، ثم لا فاز دو كرواسانس مرحلة النمو اللي يبدا المنتوج يتعرف في السوق ويولي فيه طلب، ثم لا فاز دو ماتوريتي ولهنا يكون تصدر القمة وسيي البرودوي معروف والناس طلباته والناس كلها مستحقاته وهو في أوج الحضارة نتاعو. enfin لا فاز دو ديكلان وقت اللي المنتوج هدايا الناس الكلها عندهم منه ما عادش ثم فيه طلب يولي يموتك البرودوي هذاك ويتيح وتسمى le cycle de vie d'un produit اللي فيها 4 phases. La phase de croissance, la phase de création, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin.